अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जुपिटर इन कैंसर राशि। आप जानते हैं कि जुपिटर कैंसर राशि में पुष्य नक्षत्र में एक्सॉल्टेड होता है और जुपिटर को हम हमेशा एक फादर फिगर से, एक टीचर से, गुरु से एसोसिएट करते हैं, एक मेल फिगर से एसोसिएट करते हैं। तो फिर ये एक फेमिनाइन राशि में, एक मदर की राशि में एक्सॉल्टेड क्यों होता है? दोस्तों, उसकी वजह ये है कि वो एक्सॉल्टेड इसलिए होता है क्योंकि कहते हैं कि माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह होती है और माँ जो है वो बच्चे की पहली टीचर होती है और लाइफ टाइम टीचर होती है। बच्चे को अगर माँ एक प्रॉपर टीचर स्टूडेंट की तरह बिठा के ना भी सिखाए पढ़ाए, तब भी बच्चा अपनी माँ से, उसके तौर तरीके से, उसकी परवरिश करने के अंदाज से सब कुछ सीखता है। इसीलिए जो बच्चा ज़ुबान बोलता है उसको हम मदर टंग कहते हैं, क्योंकि वो अपनी मदर से सीखता है, अपनी मदर के साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। ठीक है। और एक अनकंडीशनल लव हम मदर से एसोसिएट करते हैं। तो किसी को गाइड करना, किसी को इल्म देना, किसी को अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से किसी को गाइडेंस प्रोवाइड करना एक दान है और विद्या दान सब दान में सबसे बड़ा दान होता है। दूसरे को गाइड करने के लिए, उसको नॉलेज देने के लिए उस पर्सन से हमारे एक ख़ास लेवल की हमदर्दी और एम्पैथी का होना ज़रूरी है। अगर कोई हमारे सामने स्ट्रगल कर रहा है और गलत रास्ते पे जा रहा है या कुछ गलत कर रहा है और वो चीज़ हम जानते हैं कि उसका सही तरीका क्या है, हमारी गाइडेंस से उसकी ज़िंदगी संवर सकती है। और हम लोगों को अगर उससे हमदर्दी नहीं है, शायद तभी हम उसको गाइड करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर 1% भी हमारे दिल में कोई हमदर्दी, कोई मोहब्बत, उस पर्सन के लिए कोई एम्पैथी होगी, तो हम उसको गाइड करने की, अपने इल्म से उसको थोड़ा बहुत वार्न करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है। तो मदर का प्यार तो वैसे ही अनकंडीशनल लव है, उसकी तो डेप्थ का कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। इवन उसके सिर्फ़ और सिर्फ उसका मोहब्बत देना, अनकंडीशनल लव बच्चे को देना, बच्चे की नरिशमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी बच्चा इमोशनल रेगुलेशन नहीं सीख सकता जब तक उसको माँ की गोद और अनकंडीशनल लव मुयस्सर ना आए। जब हमें अपने पेरेंट्स से, प्राइमरी केयर गिवर से अनकंडीशनल लव मिलता है, क्योंकि बच्चे के पास तो ना एक्सपीरियंस है, ना नॉलेज है, ना इमोशनल रेगुलेशन आती है उसे, तो जब हमें हमारी प्राइमरी केयर गिवर से एक अनकंडीशनल लव मिलता है उस वक्त, तो वो हमारी हेल्थी इमोशनल बीइंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हम उसी से आहिस्ता आहिस्ता एक हमारी मजबूत बुनियाद रखी जाती है इमोशनल वर्ल्ड की, और फिर हम इमोशनल रेगुलेशन एक हेल्थी ह्यूमन बीइंग की तरह सीख पाते हैं। अगर अनकंडीशनल लव और नरिशमेंट का एलिमेंट प्राइमरी केयर गिवर से मिसिंग हो जाए, तो हमारी पर्सनैलिटी इमोशनल वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा जो संगे बुनियाद है वो मिसिंग हो जाता है, और वो इमारत एक हेल्थी इमारत नहीं हमारी पर्सनैलिटी की बन पाती। सिर्फ अपने अनकंडीशनल लव को प्रोवाइड, अनकंडीशनल लव प्रेजेंट है तो मदर की नरिशमेंट भी होगी, गाइडेंस भी होगी, केयर भी होगी, प्रोटेक्शन भी होगी, सब कुछ एक लव के साथ एसोसिएटेड है, मदर के लव के साथ। ठीक है। तो इस वजह से गुरु जो है जुपिटर, यानी नॉलेज, फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस, ये 4th हाउस में एग्जॉल्टेड होता है कैंसर राशि में, मदर की राशि में। ठीक है। इसके अलावा एक और वजह ये भी है कि जुपिटर जब कैंसर में होता है तो वहाँ पर
علم صرف ریشنل علم نہیں رہ جاتا، اس میں کہیں نہ کہیں ہماری فیلنگز بھی انوالو ہو جاتی ہیں. کہتے ہیں نا، جو چیز ہم یاد کرتے ہیں شاید وہ ہم بھول جائیں، لیکن جو چیز ہم فیل کر جاتے ہیں وہ چیز ہم کبھی نہیں بھولتے. ٹھیک ہے، تو اس میں فیلنگز بھی شامل ہو جاتی ہیں، اس میں ہمارے سارے سینسز شامل ہو جاتے ہیں، اس میں ہمارا پاسٹ ایکسپیرینس شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ علم جو ہے وہ ایک مکمل علم بن جاتا ہے. اور پھر جب اس میں ہمارے اندر ایک ایمپتھی یا انکنڈیشنل لو اور دوسرے کو سکھانے کی بھاونا ہوتی ہے، دان کرنے کی، ودیا دان کرنے کی بھاونا ہوتی ہے، تو ہمارے اندر ایک ہیوملٹی آ جاتی ہے اور ہم لوگ گراؤنڈڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جب تک یہ نہیں ہوگا تو علم جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک تو اوور تھنکنگ پیدا کرے گا، علم ہمیں بے چین کرے گا. ٹھیک ہے، تو اس میں ایک فیل کرنے کا ایلیمنٹ، جو گہرائی آتی ہے وہ ضروری ہے. وہ ایئر ہی نہیں رہے گا، وہ صرف تھاٹس میں نہیں رہے گا، اس میں گہرائی آ جائے گی، اس میں ڈیپتھ آ جائے گی، اور وہ علم اس لیے بھی زیادہ معتبر ہو جائے گا، زیادہ مکمل ہو جائے گا. اور جیسے پشیا نام ہے، پشیا کا مطلب ہے پوشن کرنا یا نرشمنٹ کرنا. تو مدر تو پوشن کرتی ہے، صرف باڈی کا نہیں، سول کا بھی، اپنی محبت سے وہ سول کو جو ہے وہ کمفرٹ دیتی ہے. تو اس کے انکنڈیشنل لو سے ہی ہماری ایموشنل ورلڈ کی بنیاد رکھی جاتی ہے. اس کے جو ہمیں وہ کھانا کھلاتی ہے اس سے ہماری گروتھ ہو رہی ہوتی ہے. تو فزیکل ورلڈ، ایموشنل ورلڈ، وہ ہمارے جو ہیں اس کو پوشن مل رہا ہوتا ہے، نرشمنٹ مل رہی ہوتی ہے. اور ہمارا اگر ایموشنل ورلڈ یا ایموشنل ریگولیشن ویک رہ جائے تو ہمارا علم کہیں نہ کہیں ویک رہ جائے گا، کیونکہ ہم لوگ ایموشنل ورلڈ میں ایک میچیور پرسن نہیں بن پائیں گے، یا ایموشنز کے زیر اثر رہ کر ہم لوگ ریئیکٹ کریں گے. ہمارے پاس جو بھی علم ہوگا اس کو ریئلٹی کی کسوٹی پہ پرکھنے کی بجائے ہم ایموشنز میں بہت زیادہ اوور ویلم ہو کے اس چیز کو دیکھیں گے، اور ہمارا علم کہیں نہ کہیں ناقص ہوتا رہے گا. اس کے لیے ہمیں ایموشنل ورلڈ میں بیلنس ہونا ضروری ہوگا، ہمیں ایموشنل ریگولیشن سیکھنا ضروری ہوگا. تو اس لیے بھی مدر جو ہے وہ ہماری پہلی ٹیچر ہوتی ہے، سب سے اہم ٹیچر ہوتی ہے. اور جوپیٹر کینسر راشی میں اس لیے بھی ایگزالٹڈ ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی دوستوں، انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.